Good evening, good evening, everybody. It is Hugo Quintanilla here. As always, I appreciate you all. I am having a hard time with my Canva today. At any rate, today we are going to be talking about home ownership beyond borders, navigating the path to your single family home with an I-10. And what is an I-10? It's actually a tax ID number, and it helps to identify anyone that's traveling within the borders of the United States, um, the ability to actually work within the United States and report taxes here. One of the biggest things that you'll come to find out is very important into the United States is having having accountability for the money that's going in and out of the country. So, making sure that you are properly disclosing your taxes is the first and easiest way to make sure that you can actually purchase a home in this country. So, today we're going to be switching back and forth between English and Spanish because I know that we have a lot of clients that look at the stream and get a little bummed out because they see that it is only in English. So, I'm going to do a little bit more of both, but again, bear with me as I translate. So, de nuevo, muchachos, muchas gracias por atender. Tenemos ahora la lectura acerca de cómo comprar una casa con ITIN. Si no sabían, ITIN es el número de identificación de impuestos de los Estados Unidos y deja que usted pueda trabajar en los Estados Unidos con tal de que usted reporte sus impuestos correctamente. Es esencial y crucial que lo tenga y con él, si reporta sus impuestos correctamente y consistentemente, puede usar ese número para comprar una casa. Y ahora vamos a hablar un poquito de acerca de eso. So, let's dive in. Número uno, entiendan los programas de I-10. Haga una investigación con su prestamista y exploren las opciones que tienen acerca de los programas disponibles para ah, prestamistas que tengan I-10 y que usen I-10 para sacar un préstamo. Understand your I-10 mortgage programs. Research lenders who offer mortgage programs for individuals with an I-10. Some financial institutions specialize in providing home loans to those without a social security number. And that really is the difference not only in their services, but also in their costs. Eso también no solo es la diferencia entre sus servicios, pero también sus costos. Número dos, crezca un historial de crédito. Establezca un historial positivo de crédito y enséñele a prestamistas que usted puede establecer por varios años múltiples cuentas de crédito. Haciendo eso, más que nada le va a ayudar a establecer un buen historial con prestamistas que van a estar más dispuestos a prestarles más grandes cifras de dinero como es necesarias para comprar una casa. Build a strong credit history. Establish and build a positive credit history. Lenders may consider your creditworthiness even without a social security number. So, maintaining good credit is crucial. It always helps. I know a lot of people in the world of I-10 don't believe a lot in credit. They work a lot in cash. Getting a prepaid credit card is a great way to establish credit. So think about it next time. But establishing credit and managing credit is a great way to have more access to more financing. Mucha gente que tiene Tax ID lo usa todos los días. No tiene tarjetas de crédito, pagan todo en efectivo, pero en los Estados Unidos es del beneficio del consumidor que tenga un historial de crédito positivo y el único modo de hacer eso sin de verdad endeudarse bastante es tener una tarjeta prepagada, por ejemplo, donde uno puede establecer crédito y, y enseñar consistencia en cómo maneja sus
ingresos. Y eso más que nada quieren ver los prestamistas. And that more than anything else is what lenders want to see. Good consistency in payments. Number 4, exploren opciones de FHA. La Administración Federal de Vivienda tiene préstamos que son específicamente hechos para ITIN. Y estos programas por veces tienen beneficios que pueden ser beneficiosos para la gente que ocupa asistencia de primer comprador o para el enganche, el down payment que llaman. Le pueden dar hasta un préstamo para eso, posiblemente hasta el down payment completamente pagado, el enganche completamente pagado. Explore FHA loans. Federal Housing Administration FHA loans are accessible to individuals with ITINs. FHA loans often have more lenient requirements and lower down payment options. Um, some of these programs do have, first time home buyer benefits, do have some perks like maybe grants for a down payment assistance, so they could be of big assistance. But again, keep that in mind that you need to explore the whole package when it comes to these programs, because there could always be something written in the text, but this could be a great way to start financing your first home. Como siempre, lean todo lo que es acerca de estos préstamos, porque siempre puede haber un monto adentro del préstamo que tal vez nunca se pueda quitar. Por eso, con tal que usted sepa qué es lo que está pagando, eso es lo más importante. Y este tipo de préstamo puede ser un buen modo de un, alguien que quiere comprar una casa, comprar su primera casa. Busque guianza profesional. Hay mucha gente que le van a decir que no puede comprar casa, que puede comprar casa. Al final del día sí se puede comprar casa, que puede ser caro, sí, que puede ser barato también, que puede ser más barato que alguien con ITIN, probablemente no, pero con alguien con social, probablemente no. Pero más que nada hay que saber que sí hay la posibilidad y que si uno quiere vivir y comprar su propia casa, sí se puede hacer. Seek professional guidance. Work with a real estate agent and a mortgage broker experienced in assisting buyers with ITINs. They can guide you through the process and connect you with suitable lenders. There are a lot of people who will tell you yes they can lend, no they can't lend. At the end of the day, work with people that know and have done it before, so that you aren't wasting your time. The long and the short of it, you can buy with an I-10. It just can be more expensive. Is it gonna be less expensive than someone with a social? Probably not, but it can be more expensive depending on who you go with and what organization you decide to work with. So think about that, and who you decide to work with um, when you interview realtors or mortgage brokers as well. Number 6, preparen sus evidencias de ingresos. Más que nada, vamos a ocupar las colillas de pago, los impuestos, cualquier statements de banco, posiblemente identificaciones y también cualquier otro documento que enseñe que cómo está ganando su dinero. Más que nada, más que podemos comprobar de su dinero en cualquier tiempo, más es que confortable se siente el prestamista en darle el préstamo. Recuerde, el prestamista tiene que primero aprobarle para el préstamo y después de allí nosotros vamos a comprar la casa y después ponemos las ofertas. Una vez que los aceptan la oferta, el préstamo va a ser confirmado con su información y asegurarse que todo lo que usted dijo era cierto y todavía cierto hasta el momento que se cierra, y ahí ya se termina el proceso. Pero lo más importante es la calificación en el comienzo. Por eso ocupamos todos sus comprobantes en el inicio para que el proceso sea más fácil. Prepare your proof of income. Gather necessary documentation to prove your income, such as pay stubs, tax returns, or bank statements. Lenders will want to assess your ability to repay the mortgage. More than anything, being able to show your last two
years of financial income in a verifiable way is necessary. If that's if that's your actual taxes, your tax returns, then we'll need to use that. Bank statements, possibly your W-2s, your pay stubs, anything that really shows how your income is coming in, because we only get one shot to pre-approve you. And once we pre-approve you, then we go out and actually shop around for the properties. At which point, if we go under contract, then the loan goes and gets verified by a third party, another person that's not the lender, to make sure that everything you said initially on the application is still true and verifiable. And then we go to close. So making sure your proof of income is verifiable, correct, and easily accessible in the beginning is a great way to start off the process and make it very smooth for everybody to work with you. Consideren posiblemente agarrando un cosigner o co-borrower. Esta opción puede ser favorable si usted tiene un miembro de la familia o un amigo que tiene un Social Security. Eso puede posiblemente ayudarle bastante en los préstamos, en las tarifas, en cuanto puede prestar, pero también viene con sus cosas malas. Más que nada hay que recordar que todo va el costo de la persona que se está aplicando. Por eso, si tiene social, esa persona, más que nada, todo va a caer en el crédito de ellos y el cuánto ganan al año, los últimos 2 años. Por eso es algo de tener en mente, porque si ellos no han ganado mucho dinero y encima de eso no han sido consistentes en cuanto reportan, puede ser un problema. Pero al final del día, pregunte y hable con su prestamista, porque posiblemente ellos pueden tener un modo de am, rectificar la situación. Consider a co borrower or co signer. Explore the option of co borrowing with a partner, family member, or friend who has a social security number. This may increase your chances of a loan approval. And this is a great way to get into your first home as well. Now, I have the question all the time of, can I use a friend? Can I use a family member? It all comes at the cost of that person. So, for example, if we are trying to get a loan with someone that's a co-signer, the co-signer will have to be the one that's the front runner on the loan. So there we would have basically their credit, their income, their last 2 years of their lives analyzed, and they would be the front runner on the loan with you being on the back end. Um, Sometimes that could be great, if the person has the picture, the financial picture to purchase a house themselves, but you have to take that into consideration because they might not be ready. They might just only have the credit, and that's just one piece of the puzzle. You still need these other infinity stones, so to speak, to make it happen. Tener bueno, no, eso más que nada, no, never mind. Number 8. um, Entienden las implicaciones de los impuestos. Más que nada, hay que entender que hay nuevas implicaciones cuando se hacen los impuestos. Por eso, por favor, trabaje con su preparador de impuestos para que usted verifique y correctamente reporte la compra de la casa, porque hay un beneficio allí, pero también si no lo hace correctamente puede ser bastante lastimoso. Be aware of tax implications. Understand the tax implications of home ownership, as your ITIN is primarily used for tax purposes. Consult with a tax professional to navigate the aspects. It's a great benefit to have a property under your name, and really, it can be a big boost to your net worth, but you have to report it. And if it's not reported correctly, it could be a big problem. So make sure you're aware of the tax implications of you actually purchasing a home and how much you'll actually have to report at the end of the year. So work with your accountant on making sure that's done correctly.
And we're getting there, guys. Number 9. Número 9. Verifique que su empleo y todo sea estable cuando viene acerca de cómo sus ingresos entran a su cuenta. Más que nada, quieren ver el establecimiento de un consistente trabajo, de un consistente ingreso, y los prestamistas van a ver los últimos 2 a 5 años, dependiendo el tipo de préstamo. Una vez que ellos tienen su aplicación, ellos pueden llamar y verificar de que usted está trabajando, dónde está trabajando, que está trabajando con quién está trabajando y cuándo está trabajando. Pueden preguntar bastantes cosas. Por eso, que tengan mucho cuidado en la información que pongan y que sea toda la información cierta. Ah, no quieren pasar esa vergüenza que dan información y no le dan el préstamo porque la información no sea correcta. Verify employment and stability. Lenders may look for stable employment and income. Provide documentation such as employment verification, letters to showcase your financial stability. Um, they can ask you everything under the sun once they get your application. So make sure that you're taking your time to verify the information that you're providing on there. Remember, you're under oath, and it's the most embarrassing thing in the world to put the information on there and you lose out on the loan or the application because they couldn't get a hold of anybody because the information was incorrect. So make sure that you have a stable income at least the last 2 to 5 years, because that really is what they love to see is stability, consistent payments, good credit history. These are all things that are built over time, not just overnight. And last but not least, finalmente, quédese al tanto de los cambios de reglamentos. Hay muchos lugares donde es más difícil comprar una casa que otros. Hay lugares santuarios donde es más venidero que una persona inmigrante o posiblemente con solamente un tax ID am, pueda vivir. Y eso hay algo que tener en mente. Por eso téngase al tanto, manténgase al tanto de las noticias y de los reglamentos que usted y su ITIN son responsables de mantener en mente, porque nadie le va a recordar eso. Uno como agente le puede ayudar con los reglamentos que están vigentes en ese momento, pero más que nada usted tiene que cuidarse y proteger su futuro. Por eso le vamos a ayudar con todo lo que sabemos ahorita en este momento, pero más que nada, si algo cambia en el futuro, usted tiene que estar encima de eso para asegurarse que usted está protegido. No hemos visto mucho cambio en los reglamentos, pero nunca se sabe, especialmente en años de elección como hemos visto. Stay informed of changing regulations. Keep abreast of any changes in regulations related to ITIN mortgages. Stay informed to adapt your strategy accordingly. It's an election year. We have seen very little things change when it comes to ITIN regulations and mortgages and what is popular right now and actually current in the regulations. It's all been pretty much the same, but things can change. So we can help you with the information that we know right now at this moment, but we really don't have the ability to talk and speak on the future. So it's your responsibility as a consumer, as an ITIN holder, to stay on top of the news and changing regulations to make sure that you're protecting yourself and your assets. Purchasing a single family home with an ITIN is possible, but it requires careful planning, financial responsibility, and expert guidance. Always consult with professionals experienced in working with ITIN buyers to ensure a smooth home buying process. Comprar una casa es posible con ITIN, pero requiere planear, ser responsable financieramente y la, los consejos de un experto. Hay que consultar con la experiencia de un experto, más que nada para tener una transacción fácil y rápida. Es posible comprar una casa con ITIN, que es un poquito más difícil en el inicio de la comprobación, sí, claro, pero al final del día la meta es comprar la casa. Y si eso significa que usted se tiene que sentar un poquito más tiempo para hacer 2 formularios más,
eso es lo que va a tener que hacer para que le aprueben este préstamo. Más que nada es de tener los ahorros y conocer las opciones, saber cuánto le va a costar en cualquier particular zona comprar y tirarse, porque al final del día alquilar no le va a estar ganando dinero. Y eso en cualquier lengua alguien lo entiende. So last but not least, ITIN buyers, they're spending their money in rentals that are never really going to benefit them. So more than anything else, if you're in a position to buy, learning about your options and how to buy with your ITIN is what it would cost is more important than anything else, because this is really wasting your money if you're making good money as a taxpayer and have these savings already there. Really, you shouldn't be leasing. If you can buy and then start building wealth. But to each their own. So make sure that you are talking to a professional. I really do appreciate all of you bearing with me today. I know that we have this kind of dual language, and I'm personally am dual citizen, so I'd like to bring more of that into these lives. I actually wanted to do a live about how to buy property in El Salvador. I have a client that I'm helping with right now that will be looking at properties over there. And I have two properties that already listed over there that I would like to kind of talk about as well. But we will all see. I've kind of been avoiding that a little bit because the elections just happened over the weekend. So we will see how that impacts the country. En el futuro posiblemente vamos a hacer más en vivos acerca del El Salvador. Tengo un cliente que quiere comprar y vender propiedad en El Salvador y tengo un par de propiedades enlistadas en El Salvador ya. Por eso, si a ustedes les interesaría algo así, déjenme saber. Como siempre, mi nombre es Hugo Quintanilla. Soy un licenciado en bienes raíces en Maryland. Me especializo en Montgomery County. Mi número telefónico es 240-389-4846. Mi email es hugo@lnf.com y mi sitio web es yourrealtorhugo.com. Y ahora estábamos en vivo en Facebook, YouTube, LinkedIn, X y Twitch. Por eso, si tienen cualquier pregunta, si tienen cualquier comentario, siéntanse libres a dejarlo en su plataforma favorita. Por favor, síganme en Instagram a Hugo, el número 4, Long and Foster, o el perfil de español que es Hugo Quintanilla Realtor. Nunca tengo la oportunidad de promoverlo. Y sí, muchas gracias por participar. Que tengan una feliz noche. Thank you so much, everybody, for participating, and I really do appreciate you all kind of hang out with me on this dual live. If you have any questions about buying, selling, leasing, or investing in real estate, I am your guy. I am licensed in Maryland with Long and Foster, North Potomac, Rockville. My name is Hugo Quintanilla. This has been your live on real estate, 15 to 20 minutes a day to learn a little bit more about real estate and how it can benefit you and those around you. If you have any questions, feel free and leave them on your platform of choice. We were live on Facebook, YouTube, X, LinkedIn, and Twitch today. If you want to follow me on Instagram, I am at Hugo, the number 4, Long and Foster. My phone number is 240-389-4846. My email is hugo@lnf.com. And my website is yourrealtorhugo.com. I think I'm going to get a video for that. I appreciate you all. We will talk again tomorrow. Have a great night. Be safe out there in Dreamland. And I will catch you all tomorrow. Take care. Bye.